त्रिपुरा हानि गोबांखौ बरक बरनो भोट रियासुं साइबानो थांनाय विधानसभाओ 100 जना बिसिगो मात्र 39 जना आईपीएफ टेनो 1 जना अर्थात 40% भोट से बरक मानो आसक रां पैसा गुंडा सान्डानो व्यवहार खाइबो किन्तु भोट बागजाखा त्रिपुरा मथानि बागै त्रिपुरा मथाबो बीजेपी ने विरुद्धे कक साइनो भोट बुजाखा बरक ओ जागाबो थकक जाखा हायाखाय बीजेपी हाफां फाइनानि कगिया किन्तु सरकार फायै हाफांगो फायै बरक हाय साने नायो सारा त्रिपुरा बीजेपी सारा भारत बीजेपी सारा किछु करै तब स्लोगान दिसाका तामो अब की बार 400 पार अर्थात तकलाई बरक 400 नि स्लाइड गोबां बीजेपी नेतृत्वे एनडीए एमपी माननाय बीजेपी साइजुंनो 370 नि स्लाइड गोबां माननाय बरक अकगनो बरनियागो रां दङो पैसा दङो सरकार तंगमानि बागै सरकारि रां खरच खायै लाख लाख कोटी कोटी खरच खायै फ्लैक्स पोस्टार विज्ञापन रेडियो टेलिभिजन हयतो बरक मनुष्य बरंनि आबुनो नुगै किसा विभ्रांत दङ किन्तु नों काहाम खायै जुदि लेखाय नायो काहाम खायै जुदि नों सारा देशनि खबर राज्यनि खबर न किसा विश्लेषण खायनायो आबो गला बुक्सा न ताम खाय पुंगो गला कुपलुं तै कुपलुं खाय पुंगिया गला बुक्सा तामै पुंमानि हायनो तामनि लागै कगनो साननि नां नों जुदि आपकी बार 400 पार जुदि आमति कुबै कुबै अंखाय लोकसभा ने थांनाय निर्वाचन मार्च मासनि 10 तारिख बिसिङाव लोकसभा घोषणा अंखा आबनि सिगां ताइबो 2014 इंराजियाव आबनि सिगां अंखा किन्तु भारतनि निर्वाचन कमिशन बरंनि बरगनो अर गोदाल दोजाक बरक अर बरगनि बरं सितक जा पत्रिका नुखाना भारत निर्वाचन कमिशन खरकथाम आदमतंगानी कक खरकथाम तब खरकसा रिटायरमेंट थांका करै मात्र खरक नै खोनासने भोट घोषणा नाय ओखाली मियानी आवश्यकांनि सालो खरकसा अरुण गोयल हिनै बिनि बिसिथाम बेनि मेयाद दङ पद दाख्लारिखा तम कारण सरकारी भावे ओ विबृति बरं लिनाया किन्तु पत्र पत्रिका विभिन्न भावे ओ कक नखरि दङ ताबुंनि जे निर्वाचन कमिशनार प्रधान निर्वाचन कमिशनार राजीव कुमार बाई अरुण गोयल वालायो तामनि बागै जे मोदी सरकार बीजेपी सरकार बरक जाते भोट जिति माननातै निर्वाचन कमिशन न आबनो व्यवहार खायनानि बागै बरक विभिन्न षड़यंत्र खाय दङ आमति घटना हनि खोनागो आबो कुबैना कुबैया आं सायमानिया किन्तु पत्र पत्रिका सोशल मीडिया नि कक किन्तु बिसिथाम मेयाद तंमानि सिगाङाव तामनि बागै खरकसा निर्वाचन कमिशनार पद त्याग खालायखा निश्चय आमति कक नामानि आबो बाय किसा जुगसूत्र आबो नुकजाक दङ ताई तामो नुकजाक दं ताबुंनि भारतवर्षनि राजनीतिक मानचित्र नायनायदि दक्षिण भारत 5टा राज्य केरला तमिलनाडु कर्नाटक तेलंगाना
বিজেপি নি লগে যারা আগে আতাত তম্মানি কেবকরুই ভারতবর্ষ নিয়ে 543 জন এমপি বিসিংহ এ যে কাব্যা অন্ধ্র তমু তাই কাইসা অন্ধ্র কোন রকম বড় আতাত খেলাইখা কিন্তু তাই যে কাইবরই যে রাজ্য অর বাগথাম বাগই বাগ কাইসা এমপি ও জাগা বিজেপি যে ইয়াপিরানি জাগা করুই তাই উত্তর ভারত হিন্দি সানাই যে বেল উত্তরপ্রদেশ বা মধ্যপ্রদেশ দিল্লি হিন্দি সাইয়া ফানো গুজরাটির হিন্দি হাই মহারাষ্ট্র আমতি জাগা রগ থান্নাই নির্বাচন রগ বিরোধী রংনি জুটং ইয়ামানি বাগে বিজেপি সুবিধা মানো কিন্তু তাকলাই ইন্ডিয়া জোট ওই ইন্ডিয়া জোট হইতে নীতিশ কুমার নি দল বিহার নখরি থাঙ্খা কিন্তু তাইব যে কবন দল তং নাই বড় থানসা খাইই বচানানি বাগই ইতিমধ্যে চুক্তি সিট বাগাবাগি অঙ্গই বড় লামানা খরখা বিহার যে জায়গা নীতিশ কুমার এ ইন্ডিয়া জোট খানে নিবাগই পুইলা নেতৃত্বরি নাই তাই বাইসা কিফেলি থাঙ্খা বিজেপি বাক্সা কিন্তু কদিন সকাং বরফ আসুক খোলাই খেপিখা পাটনাও গান্ধী ময়দান হনি কেসে ময়দান তম আবো জাগা চাকরিয়া রেডিও টেলিভিশন পত্রিকা বরফ গবেষণা খাইও 1977 ইংরাজিও ইন্দিরা গান্ধী যখন জরুরি অবস্থা জারি খেলাইও অপ্রব পাটনানি গান্ধী ময়দান জয়প্রকাশ নারায়ণ নেতৃত্বে অর হইতে যে দিল্লিনি সরকার খেলাই দি স্বৈরাচারী ব্যবস্থা হইতে ভারত মুক্তি খেলাই দে আবু ও মাংপিলি আবনো তাই বৈশা যে বিহার হইতে গান্ধী ময়দান হইতে অবস্থা খেলাই যাক্ষা আমতি খাইই যে বিরোধী অঙ্গে ফান যত মজবুত অঙ্গর অঙ্গিতং ভারতীয় জনতা পার্টি মোদী তত বিনি অস্থিরতা ও বাংলা কক বৈশাখ অসংলগ্ন কগলাম তিন নখরিতম এ কদিন যে দিন প্রায় ভারতনি উত্তর হইতে দক্ষিণ দক্ষিণ হইতে পূর্ব প্রায় 4000-5000 কিলোমিটার খাইব বীরখুম বাই এরোপ্লেন বাই মানে কবর হাই অবৈতম থাংনায় 10 বছর নং প্রধানমন্ত্রী তমক লেখা আফ্রতানি উদ্বোধন খাইমাইয়াং এবং তামক প্রচার তামক লাই বরংনের প্রচার ভারতীয় জনতা পার্টির প্রচার নাই দি বিজেপি দল তো মোদী সাইসঙ্গিয়া রাজনাথ সিং তঙ্গ অমিত শাহ তঙ্গ জেপি নাড্ডা তঙ্গ তাই গোবাংমা বরংনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তঙ্গ কেবনি ছবি কেবনি মাংপিলি বরংনি পোস্টার করে শুধু খরকসা मोदी गारंटी बीजेपी को दोबारा लाइए मोदी का गारंटी इसको अपनाइए मोदी गारंटी 2014 साल तम ग्यारंटी रेखा विश्व 2 कोटी चाकरी इनके 10 बছর 20 कोटी चाकरी अंखा वो ग्यारंटी बड़ थांखा 2014 इंग्राजी पहला फाइफ्रव कृषक रंगने आय द्विगुण नाई डॉक्टर स्वामीनाथन कमिशन ने सुपारिश कार्यकरी नाई ताबक कदिन सिगांग सरकार पाइखा माई पाइखा फूड कॉर्पोरेशन बा इंडिया बाय दाम बसुर मानखा मात्र 20 टाका
স্বামীনাথন কমিশন তাম সুপারিশ খাইখা যে রাজ্য যে ফসল উৎপাদন আপনি উৎপাদন খরচ বুঝু ত্রিপুরাজ্য 1 কেজি মাই উৎপাদন মানে কমসে কম খরচ 20 থেকে 22 টাকা স্বামীনাথন কমিশন নি সুপারিশ তাম উৎপাদন খরচ 1.5 গুণ এনখাই নিনে যদি 22 টাকা যদি উৎপাদন খরচ কেজি কাইসা বিনি সরকারের দাম বুসুম নাই 1.5 গুণ এনখাই 22 প্রায় 11 33 টাকা 33 টাকার উঠাই কালাইও কিন্তু বছর দেখা 20 টাকা হিনখাই কৃষক যে গ্যারান্টি রে মানে ও গ্যারান্টি পূর্ণঙ্গিয়া তাই তাম গ্যারান্টি রেখা 100 দিন বিসিং বিদেশ যে রাং পাচারংখা কালো টাকা আবার কিফিলতি বই 100 দিন বিসিং 15 লক্ষ খলাই যত্নে অ্যাকাউন্ট সিতকরি নাই ও গ্যারান্টি বড় থাঙ্কা মানি খুনির দাম কমি নাই ও গ্যারান্টি বড় থাঙ্কা 2018 যখন থাংনাই নির্বাচনে আবুনি সেকাংনি নির্বাচন ত্রিপুরা জৌ হাইই যে না মানিক সরকার নে রাজত্ব খতম খাই দি বামফ্রন্ট খতম খাই দি ডাবল ইঞ্জিন সরকার তো বদি অরব গ্যারান্টি রেখা তামো গ্যারান্টি যুবক রম্ন পয়লা বিষয় 50,000 চাকরি তাই কবন বিশিব্রয় তাই 6.5 লাখ 7 লাখ চাকরি ও গ্যারান্টি বড় সংখ্যা শিক্ষক কর্মচারী পুলিশ টিয়াসার নি বেতন ডাবল নাই 20,000 মান খায় 40,000 40,000 মান খায় 80,000 ও গ্যারান্টি বড় সংখ্যা নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ বরণে বুকুক বাই সাইয়া ফানো এনসি দেববর্মা তাফর কথাং দংখ আইপিএফটি নি অজামা আইপিএফটি নি চেয়ারম্যান শান্তির বাজার জনসভা খেলাইখা উদয়পুর জনসভা অংখা আগরতলা তো অংখানো আমবাসা অংখা ধর্মনগর অংখা কুমারঘাট অংখা তাও বকি তারিখা নরেন্দ্র মোদী নিঃসকাঙ্গ এনসি দেববর্মা বা মেবার জমাতিয়া বকি তারিখা 2017 ইংরেজি জুলাই তালনি 1 তারিখ হইতে 10 তারিখ বরমরা হাথাই কথর যে লাহার কাসমানি অর যে মানখা মানখা হেনে চিরিকলাই মানি বিজেপি আইপিএফটি সরকার নি ডাবল ইঞ্জিন সরকার অংখায় তালদক বিসিং টিপ্রালে নুংনাই নরেন্দ্র মোদী নি জনসভাও যখন ও মঞ্চ হইতে দামসা হইতে তাই খরকসা বক্তা ককসাগ আবার নরেন্দ্র মোদী নি অনুমোদন তম অ্যাপ্রুভাল তম ও গ্যারান্টি বড় সংখ্যা তিনি ভারতবর্ষে হানি গ্যারান্টিয়া তিনি ত্রিপুরা যাব 7 লক্ষ বেকার চাকরির গ্যারান্টি কর্মচারী বেতন ডাবল নাই গ্যারান্টি ত্রিপুরালে নাই গ্যারান্টি মুংসা গ্যারান্টি পূর্ণঙ্গিয়া তাও তাই হয়েছে মোদী গ্যারান্টি মানে তামা মিথ্যা গ্যারান্টি এবং তিনি তাইসিং শাখা কমরেড আসু যে নির্বাচনী বন্নি বুমুগই নরেন্দ্র মোদী সরকার হাজার হাজার কোটি রাং ভারতবর্ষনী কর্পোরেট আম্বানি আদানি থাংনায় 10 বছর যে কর্পোরেট রম্ন সমস্ত সুযোগ রিয়ই ই দেশ নিয়ে বিমানবন্দর নৌবন্দর রেলওয়ে তারপরে কয়লা খনি তেলের খনি বিভাগ এভারে রেখা ই দেশ বুবুংশিতম সিমি ভারতবর্ষ আসলে ও দেশনি মালিক তাবক আদানি আম্বানি বরনিয়াগো অবজাখা
borok BJP no rangrio orang dana ni bagoi kaisa ain khalaikha si ain ni bumungkha ইলেকটোরাল বন্ড নির্বাচনী বন্ড প্রায় 1600 কোটি রাং আমনি 90% বিজেপি और केस खालायगासिनो पार्टी ओ बन बाय चंग नां रां पैसा खकसाबो लाल पैसाबो जों नाया कारण ओ आईन बेआईनी जोंनि संविधान ओ आईन समर्थन खाया सुप्रीम कोर्ट विचार अंखा प्राय 7-8 बछर बालगई लगे लगे अंखाय चाखामो 7-8 बछर हजार हजार कोटी रां बीजेपी और रांबाई हेलिकप्टर पाइखा हेलिकप्टर काखा भोट पाइखा एमएलए पाइखा एमपी पाइखा सरकार सबाइखा सुप्रीम कोर्ट राय दिखा फेब्रुआरी 15 तारीख मार्च तालनि 6 तारीख बिसिगो 2 तारीख साबनी थानी नों रां नाखा आबनो प्रकाश खालायदि 7 तारीख थाङै स्टेट बैंक जे बैंक और रां खिजन जाखा स्टेट बैंक थाङै कोर्टनि थानो साखा हुजूर जों आबुनि प्रकाश खायमांला जून मासनि 30 तारीख जरा रेडी कारण हजार हजार कोटी रां 22,000 बन्ड इस्यु खालायजाक माने चेक काजे आबनो यांखाय तमसा डिजिटल इंडिया मोदी गर्व खायसा डिजिटल इंडिया भारतवर्ष जों तालो थाङो अरो थाङो डिजिटल इंडिया हांखायथ नों एक्टिव रेखाय कम्पिउटार बेबाक फैनायनि कक दंमानि स्टेट बैंक बाध्य खालायखा आबनो प्रकाश थाखायदि आं आपनि संग साना नायो लेटेस्ट माने सर्वशेष खबर तिनी सुप्रीम कोर्ट स्टेट बैंक नि ओ जे प्रार्थना आवेदन तिनी सुनानी अंखा स्टेट बैंक ताइबासा ए सुप्रीम कोर्ट ताइबासा स्टेट बैंक नि कानमलारि ओइ बीजेपी सरकार नि उकिल न उल्टा सिदा खाय खना 12 तारीख खना मारिनाय खना नामा प्रकाश पाखायनाय जे थांनाय 10 बछर इ भारतीय जनता पार्टी भारतवर्षनि पुसुक जरातै रांनोबो कुसुखा बाय खायै कोटी कोटी रां तिसावै बरनि निर्वाचनी फायदा खालायखा निर्वाचन पूर्व रां बागो बर हইতে मान खना प्रकाश होनाय नुगानो खना अशोक जरातै कलंकित बीजेपी इजे राम मंदिर चीनी मुरासिंग पारा बेसिरभाग बरकनो हिंदू न चीनी भारतवर्ष 100 जना बिसिंग 85 जना हिंदू धर्म पालन खायो जानी जानी धर्म व्यक्तिगत साक साकनी निनी धर्म नंखाय आनी धर्म आंखायनाय चीनी भारतनि संविधान जे आं कोनो धर्म खाया आनिबो अधिकार दङ नों धर्म खायनोबो हिंसा खायदि धर्म खायनानै हिंसा खायदि ओंखाय 85% जे धर्म भारतवर्ष ओ धर्मनि बरक विपद दङ ख्रिस्टान रक बरंनो मनगै पाइनाय मुसलमान रक मनगै पाइनाय आमतै कक जुदि केबो साखाय अब कुबुयं मानो अंगिया किंतु हिंदू मुसलमान हिंदू ख्रिस्टान आमतुई अब खलायै इ त्रिपुरा हबो थांनाय 25 तारीख डिसेम्बर बरदिन दिन और जनजाति सुरक्षा मंचनि बुमुङै तामो स्लोगान लिखा ख्रिस्टान जरा ट्राइबल नंनि एसटी कार्ड बातिल खायदि चाकरी बातिल खालायदि एसटी
সার্টিফিকেট তংমানে সুবাদে রাবার বাগান মানমানি অবনো বাতিল মাখলাই নাই কারণ ই পারাবো তংনাই বিলে খরচা খরমলে খ্রিস্টান নং যে বন অধিকার মানো তামনি বাগৈ এসটি সার্টিফিকেট মানমানি বাগৈ খ্রিস্টান মানি বাগৈ ইয়া হিন্দু মানি বাগৈ ইয়া তাবক জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বিজেপি দাবি খাইও যে এসটি যারা খ্রিস্টান বংনি এসটি সার্টিফিকেট বাতিল মা খাই নাই হিংখাই শুধু নিনি সার্টিফিকেট বাতিল অঙ্গে তাকো নিনি চাকরি বাতিল ও নিনি রাবার বাগান আবু বাতিল ইয়ংখা বিজেপি 22 তারিখ জানুয়ারি অযোধ্যা রাম মন্দির উদ্বোধন ঠিক আছে খাই দি হিন্দুরক শাকনি নিজে নি নখলাব মন্দির টাঙো জানি ব্যাপার নি রাং টংকে খাই দি জায়গা টংকে খাই দি কিন্তু যিনি হিন্দু ধর্ম সনাতন ধর্মনি পরম্পরা তামো নিনি নংনি যে মন্দির বা সাদি বা শ্রাদ্ধ দুর্গা পূজা শনি পূজা কালী পূজা হ্যাঁ বিভাগ বরফ থাঙ্গো কিন্তু সবর মন্ত্র পড়ি ব্রাহ্মণ কিন্তু খানাই নাই দি খবর নাই দি রাম মন্দির উদ্বোধন কোনো ব্রাহ্মণ মাথাঙ্গিয়া সাব নরেন্দ্র মোদী সাগ্নহীন আমি তো ওবিসি নি বুঝলা মানে অরজের নাথ আসু ওবিসি আসু তারা যা এনকে নুং বজাগালো নুং ওবিসি অংফানো ওবিসি র কাইলেবাড়ি অংখায় শ্রাদ্ধ অংখায় ব্রাহ্মণ মাতুবো এনখাই রাম মন্দির উদ্বোধনীয় তামসা প্রাণ প্রতিষ্ঠা রামনি প্রাণ সে বরি বুঝি নাকি আরে সব মোতাইনি থানীয় সূর্য কাইথর বা মুতাই বা ভগবান আনো রক্ষা খাই দি আনো আশীর্বাদ খাই দি কিন্তু তিনি প্রধানমন্ত্রী বিজেপি নেতা ব উল্টা মুতাইনিসে রক্ষা খাই হবো প্রাণ প্রতিষ্ঠা খাই বুসুক যারা তুই তাতালুমান ক্ষমতা নিবাগই ভোট নিবাগই রাজত্ব নিবাগই বুসুক যারা তুই তাতালুমান আমতি খাই তিনি বরফ ফলিত কিন্তু অবস্থা খুব প্রমিসাইয়া এই যে তিনি সুপ্রিম কোর্ট বাই তাই পয়সা থাপ্পর মানজাক্ষা খানা হইতে নুগানো ভারতবর্ষ এই বিজেপি নি তাইও বসুক কেলেঙ্কারি নখরে সব পায় নখরে পায় কাজে বিনি কোনো গ্যারান্টি মোদি গ্যারান্টি মানে সব নকল গ্যারান্টি মোদি গ্যারান্টি মানে অচল গ্যারান্টি মোদি গ্যারান্টি মানে ঠকক মানে ই দেশ ন যে বেকার সমস্যা কৃষি সমস্যা কৃষক রক বেশি কাইসা দিল্লি ন কাছবই কসাংমা ওয়াতই বা এই কুতুংমাদিন পিনি দাবি মানিয়া ব গ্যারান্টি সাও কাজে ও গ্যারান্টি তাকলাই চলিলিয়া আবার লোক তঙ্গ তিনি ত্রিপুরা যেও আবার নমুনা ত্রিপুরা হাওয়াব তাবক শুধু যোগদান সভা ডেলি যোগদান সভা ভাইকে যোগদান সভা খায় লিস্ট লাংথাঙ এই তোমার জব কার্ড আছে যোগদান সভা না গেলে জব কার্ড বাতিল নিম্ন বিপিএল কার্ড অন্তোদয় কার্ড যোগদান সভা থাঙ্গিয়াকে বাতিল টিআরএলএম বাক্স পার্টি আরে টিআরএলএম খেলাই কালাং নাই আংসে আরডি ডিপার্টমেন্ট মন্ত্রী ও ভাই রাজনীতি নি কোনো যোগাযোগ করে কিন্তু টিআরএলএম নি যারা বাক্স পার্টি নি বুড়ি রক বগলি সামং তাম বিজেপি নেতা ফাইনে বরফথুম দি কারণ বরফথুম ইয়াংখাই লোন মাননা লাগ আমতি খাইই সরকারি সুবিধা চিনি মিটিং থাঙ্গি আংখাই নিনি সুবিধা বাতিল ওয়ার্ক অর্ডার বাতিল নিনি কার্ড বাতিল
তাইবো অনেক কিছু খাই নাই বরফ করত লাঙ সাংঘাতিক। ত্রিপুরাও 2টা সিট আমরা নরেন্দ্র মোদীর কাছে উপহার দেব। হাইনি বরফ স্বাগত না আসুক এবং বরং প্রার্থী বুমুং সাকলাইকা ইতিমধ্যে বিপ্লব কুমার দেব তা খুব খরক কিসা মধ্যকালে খানাদি বিপ্লব কুমার দেব তাব রাজ্যসভানি এমপি তাইব 4.5 বছর বিনি এমপি নি মেয়াদ তংখ আগে যেমন জন্না দাস বৈদ্য রাজ্যসভানি এমপি 6 বছর নারায়ণকর বংখা 6 বছর আমতৈন্য বিপ্লব কুমার বৈদ্য এই বিপ্লব কুমার দেব এ জন্না দাসটি জাগাগব এমপি অংখা মাত্র 1.5 বছর চে থাংদরব তাইব 4.5 বছর তঙ্গ তামনি ভাবে নুন তাইবেছে অরণি লোকসভা বাসারের নাংখা বরণি কর্মী সভা প্রচার খাইও না বিপ্লব দেবকে এবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী করার জন্য লোকসভা দাঁড় করানো হইতেছে। আরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমনি বাগই বিধান লোকসভা নিয়ে এমপি অংনার নাঙ্গিয়া এই রাজ্যসভা নিয়ে এমপি অঙ্গই শুধু মন্ত্রীয়া প্রধানমন্ত্রী বন্তং মানো ডক্টর মনমোহন সিং 10 বছর প্রধানমন্ত্রী রাজ্যসভা নিয়ে এমপি কাজী আবো তাতাল কক আসল কক তামো বিজেপি নি নক বিসিং হর নাংখা এই যে 40% ভোট মানই তাইবাসে সরকারও ফাইই থাংনাই 1 বছর ত্রিপুরা যত মুংসঙ্গিয়া ওরা পরীক্ষিত ছাকা তামো লোক যাক চিনি বুসকাঙ্গম চিনমকল কিচ্ছু করুই কদিন সেকাম বাজেট থাংখা কিচ্ছু করুই চাকরি নি কক করুই কোতাল খাই কোনো প্রজেক্ট নি কক করুই স্কুল স্নান নি কক করুই বাজার স্নান নিয়ে কক করুই মুংসা করুই কিন্তু যা কিসা মিশা তং মানে আবার লুটপাট চলেই তং আবার তুই বরণে বিসিং কেনা বরণে বিসিং কোয়াল কাজ্যা সবকিছু অরণ ক্ষমতা সেগলাই আব যে ই কেন্দ্র নিজে কাবুংনি প্রতিনিধি এমপি প্রতিমা বমিক জাদ্রেল নেত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তামং তাইছে তুবুনার নাংখা তাও বিনিবংশে খুরজাগলিয়া তাই বাইছা বিপ্লব কুমার দেব নং যদি আসুক জোরাতে কাহামিন খায় মুখ্যমন্ত্রী কুমাইয়াসনি তামো বকিতারি 47 ইংরাজি দ্বারা মুখ্যমন্ত্রী তং নাই 25 বছর তাইব কদিন বাদে হেনখাই গার ডাক্কারি হই নকরে রেখা হেনখাই যে বরগ্ন বাতিল মাল হিনই বস্তা খাওই দিল্লির হরখা তাই বেছে তামান কেউ বস্তা তুলব না খাবো কাজে বুঝিতি যে বিজেপি বিসিংহ বুসুক জোড়াতই যে অরয় পরয় অংলাইতং বুসুক জোড়াতই শাক শাক বড় খাইলাইতং আবনি ফসল ত্রিপুরাজ্য কিন্তু সাধু আবু বাইসিমি বরংনি বিসিংহের দুর্বলতা আব যে থাকিয়া তাই কাছে নাটক খাতাব কদিন সেকাঙ্গ তামো নাটক থাংনাই বিসি থাম তিনি ত্রিপুরা হাসতেনি সেরাই সেরাই চিনি তাকে বুক বুসাবতী রং বাক্সা চিনি ইন্টেলেকচুয়াল যারা কর্মচারী বুদ্ধিজীবী বড় রণব যে কবরচারী তো নাই हम घेटा त्रिपुरा लेन लाएंगे नो कम्प्रोमाइज ग्रेटर त्रिपुरा लेन बादे ताई मुंगसा कम्प्रोमाइज करई आबनो जे सुइरि नाई बबाइसि सं थांनाय ताई केबो बाय थांगिया चुक्ति अंखा 28 तारिख ने दिन फेब्रुआरी अनशन धर्मघट अंखा सोशल मीडिया सम जत नुखा केवल नुगिया गया मात्र 23 मिनिट अनशन धर्मघट खाई हनई 1 सप्ताह बेसा खालाई जाक दिल्ली आबनो खाना खा
কেউ ফোন খাই লিয়া ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী খানা খা কেউ পাত্তা বরি লিয়া 28 তারিখ প্রায় 12টা মঞ্চ অনেক কাছা হই 23 মিনিট বক্তৃতা খাবেন বিশিং ফোন ফাইখাব সাবন্থানি ফোন ফাইখা অনিমেষনি থানিও ও ফোন ভাই কেব কক সালাইমানি কেব নুগিয়া ঠিক আছে নং ফোন ফাইখাই নং তো আমরণ অনুসরণ মানিয়া সাক নংর নং অনুসরণ খাইনি মাইসিয়া তংনাই নং তো নখদনি কগিয়া বেলে फोन फाइबने लगे लगे सुनखा बरंग हम क्या फोन आया है दिल्ली से हम क्या जाना है तला होते नो तला होते तो कक साका ताथंदी किंतु तमो साखाबो जाना होगा सरो किंतु ताथंदी हिनखा ठीक तो सरो नि को केन अब तो प्रेस्टिज नि को आत्मसम्मान नि को नों एक सप्ताह साका नों साखा जेना आनो जरा रियांग खाय आंगरो फियासा आंगरो माइ साया तंनाय फोन फाइमाने लगे लगे नों फोन बाय कक बो सामाने नुगिया नों जाना होगा तामो सालांखा खाली हाथ से लौट नहीं आएंगे याक बुक्सा अंक फिलिया बुखा जा रहा हो माइ बहक बुक्सा थांगै तंवां आसल नेतारक ताई कुबुन बरंगन माइसारि से साकसाओ आं किफिले फायै तुबुय नरंगन सारै से आं सानाय ताखु बुखरक पदिनो साखाबो 28 तारिख 29 तारिख थांखा 1 तारिख थांखा 2 तारिख थांखा 3 तारिख थांखा 4 तारिख हठाৎ थे खबर फाइखा 5 तारिख सयंखा ओंखाय सालसो 6 दिन नों अर माइमासे चाहे तंखा नंगो जागो दिल्ली हইতে सय खाइमानि उलाव चुक्तिनि कपि रहरखा ऐतिहासिक चुक्ति हिस्टोरिकल एग्रीमेंट तमातं जे स्राय स्राय खाय सुइजाक त्रिपुरा हास्तेनि किछु आमतै मथा दल रकबाय थांनाय मासेर पर मास केंद्र सरकार चुंकक चाबलाय दङ एवं असिद्धांत अंखा जे इसुर उन्नति कगंखा आबनो जों परस्पर बुझा परा खाय समाधान खायनाय तामो खायनाय कक्रुइ सेकेंड पेरा तामो सिखा जे आबो खायनानि बागै जॉइंट वर्किंग ग्रुप बा कमिटी कैसे खजाक नाय थर्ड पारा तामो सिखा त्रिपुरा मथा दल इ चुक्ति सम्पादन अंगियासार ताई कोनो आंदोलन मा खाइया इनका चुक्ति तामोतं शाखा हिस्टोरिकल टाइम बाउंड टाइम करे कोनो जरा सुइजा गया त्रिपुरालैंड नि शब्द कोनो जगह करई किंतु थांनाय एडीसी निर्वाचन थांनाय विधानसभा निर्वाचन तामो शाखा लास्ट फाइट आबोनि परे ताई फाइट करी खाताई तामो लास्ट फाइट त्रिपुरालैंड नों ताबो चुक्ति खाय साइतंग नों हिस्टोरिकल ऐतिहासिक ताई बायसा 2017 इंराजिनि 11 जुलाई जेरकम भावे मानखा 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 हेने बाजी सकलाइखा ताई बायसा सकलाइखा किंतु इ ऐतिहासिक चुक्तियो त्रिपुरालैंडनि बुमुं खुरजा गया ओंखे तुमांनाय ताखौ बुगरक 5 तारिख चाबंखा 6 तारिख हिंखाय बरंनि खरबनै मंत्रिसभा हाबलांखा ओ चुक्तियो मंत्रिसभा हाबनानै क बजागातं करिबले निनि चुक्ति तो बीजेपी बाइया निनि चुक्ति तो अंखा भारत सरकार त्रिपुरा मथा बीजेपी बाइदे कोनो चुक्ति करै किंतु नों बीजेपी मंत्री सभा हाबलांखा नों आसल चुक्ति तामो गाबोनो बुझिदि ओ चुक्ति ओ लेखाया ओ कागजिया
আসল চুক্তি অংখা মন্ত্রিসভা ভাবনানি বেশি কাইছে অংখা বিলে বহত পুখরিত অংখা তাও তোমাশা তাও অংখাই 500 বছর পরে এখানে जों ত্রিপুরাল্যান্ড খাই নাই 500 বছর পরে অংয়াং খাই নন সাবো সুংনাই নং বাসিনাই যা সুক দিন সাবো নন সুংনাই এনকা বই সংখ্যা খবর থুমনাই রক এনসি দেববর্মা মেবার কুমার জমাতিয়া বরকবতে আমতি সাই হাবখা কিন্তু 5 বছর মন্ত্রিসভা আইপিএফ তিনি মন্ত্রী রক আইপিএফ তিনি এমএলএ রক এবং তাবক খরকসা মন্ত্রী তম শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া ত্রিপুরাল্যান্ড নি কক তো খুরসারা গিয়া ভাইকে খুরসা নাই না চুং খুরসা নাই বড় খুরসা নাই নং দিল্লিও চুক্তি খাই পৌঁছেন খুরসে নং আবনো কক নং অর বক্সেন মানিয়া দিল্লিনি যমুনা তুইমা নং কচকরি সক পাইখা নং অর ত্রিপুরা হাও ফাইই যেসব ফানো কক সাদি আব তাতাল ছাড়া কিছুইয়া ঠকক মানসা কিছুইয়া পরীক্ষিত কবিন শাখা চিনি ত্রিপ্রাসা তাকু বুকু রক বড় যেহেতু রাজানি বুসলা রাজানি বুসুক ঠিক আছে বরংনি অতীত যে সাত পন্থন যখন চিরিক চিরিকে কক শাখা থানসা অংদি ওয়াইসা সুযোগ রিদি রিখা থাংনা বিধানসভা চংমারি হব চুং বরক বাই আতাত খাইনি চেষ্টা খালাইখা হাই হাই চুং খাইয়া বরংনি নেতা শাখা বব विप्लव देव का सरकार बीजेपी का सरकार हमको एडीसी को पैसा नहीं देता है विलेज कमेटी का वोट नहीं करता है टिप्रालैंड का बारे में कुछ आवाज नहीं करता है टिप्रा सरन बुथान नाई काजेई बीजेपी सरकार ने मेसन नानी फाइदी चुनबो बरक आह्वान खालाइखा सुम्बो बीजेपी ने मेसन नानायो कारण ई बीजेपी সংবিধান গণতন্ত্র মানিয়া চিনি মানথাই মানিয়া ই ত্রিপুরা হো গণতান্ত্রিক অধিকার করুই কাজে বিজেপি নে রখলাইনানি চুং ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তি ন থান সামনে আহ্বান খালাইখা প্রগণকা ফাইদি কিন্তু শেষ মুহূর্ত দ্বারা অংনাই 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 খাইলিয়া উল্টা 22টা সিট জেনারেল সিট বসাওই যাতে সিপিআইএম বামফ্রন্ট যাতে চেন্নাতুই ও ব্যবস্থা খেলাইখা অর্থাৎ ও চুক্তি সরাসরি বিজেপি বাই চুক্তি খাইলিয়া কিন্তু চুক্তি খাইয়াওই চুক্তি আব সরাসরি চুক্তি খাইয়াওই চুক্তি তামো চুক্তি বিজেপি বামফ্রন্ট যাতে সরকার ফাইমানিয়াতুই ভোট পাক খাই দেবে আবার চুক্তি এবং তাবক পরিষ্কার একদম তাবক স্রাই স্রাই তাবক চুমখনাখা এই যে ডাক্তার মানিক সাহা সেকেন্ড টাইম মুখ্যমন্ত্রী অংশ 8 মার্চ আগরতলা নিনে স্টেট গেস্ট হাউস অমিত শাহ মিটিং খালাইখা ত্রিপুরা মথাবাই টেলিভিশন पत्रिका काखा टेलीविजन खबर उनका अमित शाह साइतों हम उसको 2 कैबिनेट पद लेने के लिए बोला था आइए हमका हमारा साथ 8 मार्च 2023 कुनई नंग कैबिनेट बनी पूर्ण मंत्री तबखाय 1.5 मंत्री तबखाय खरकसा पूर्ण मंत्री ताई खरकसा हाफ मंत्री के बुसुक जरातुई थुमजाक तंखा কাজে ত্রিপুরা মথানা যারা সমর্থন খাইনে রায়রা হট ডিফর ফাংথন যে বাইসিং ফাংথন সাল কুতুংনি দিন ফাংথন ফাইদি খুমলঙাও ফাইদি আগরতলা ফাইদি হিন্দি অর চিনি রায়রা থাংখা এটা পৈতো খাই থাংখা কুবই কুবইনো বরক চিনি বাগে ওয়ান সক্ষা ত্রিপুরা সারণ্য অধিকার নাই ত্রিপুরা রাষ্ট্র সুযোগ নাই
কিন্তু ব জায়গা ফাই তিনি বিসর্জন খেলাইখা একটু বুঝি নাই দি তিনি ওরা গ্যারান্টি রে সাইতম টিপ্রা মথা তাই কোনদিন বেটা টিপ্রালেননি কক সারা গিয়া অবশেষ বড়খিন जरूरत है मंत्रिसभा से उपस्थित लाऊंगा निकाल लूंगा नखरमानिया मंत्री जे थांखा ताई से कयेक जना मंत्री माउंगियाङै शपथ ग्रहण अनुष्ठान थांगिया ओदिन बरंग अवस्था हाय काजे भारतेर कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बामफ्रंट गणमुक्ति परिषद चों जे कक सामाने जों शुद्ध बुकुक बासिमी कक साया 1978 ने जों फैया सनी तामो तंगमानी मुरासिंग पाराओ तामो तंगमानी ब्रजमोहन जमातिया पाराओ तामो तंगमानी चीनी बासा शहीद धनंजय त्रिपुरानी पाराओ किच्छु करुई 78 से कांगो सारा त्रिपुरा जो 50 जना बीए पास तंग से नहीं आपको तब मुरासिंग पाराओ 100 जननि ऊपर बीए पास होगानो गोबां संगनानो एमए पास संगनानो आसो आंतर्जातिक खेलोयाड़ दङ आरो डाक्टर इंजिनियर साबने आंदोलननि फसल गणमुक्ति परिषद सीपीआईएम बामफ्रंट जे डबल इंजिन विकसित भारत बा तमहीन घरे घरे सुशासन जेसुक फने बरक सादी आबो अंखा बरंग कुसुक नानी सुसन खायनानि लामा हामकरनि लामाया ए फाइने निर्वाचन जों चेष्टा खाई दङ भारत बेरेमो जेरकम भावे इंडिया जोट बीजेपी नि भोट जाते बागाबागी अंगे बीजेपी सुविधा मानिया तो त्रिपुरा हबो पूर्व त्रिपुरा पश्चिम त्रिपुरा एक साथे जों आबो खायनानि कांग्रेस बाय जों कयेक राउंड कक सलायखा किन्तु कांग्रेस दिल्ली हईते हठात खाई कायसा सीट घोषणा खालायखा बर जों बरं साखा कांग्रेस नि प्रेसिडेंट बा जे प्रार्थी मुं साजांनाय आशीष साहब बो आनुफुन कायसाका अरे चीनी केंद्र नेतृत्व चीनी कक बुझिलिया जे खाता ना दी चीनी उभय दल ने केंद्र नेतृत्व बा इंडिया जोट चीनी कम्युनिस्ट पार्टी चीनी सीपीएम नि पलिट ब्यूरो मीटिंग तीन अंगितंग दिल्ली आबो तो सिद्धांत ना नाय जे दुईटा सीटन जों बसानाय ना कांग्रेस बसानाय ना एकटा एकटा बसानाय काजे जों प्रस्तुत मावनाय जेफानो इंडिया जुट अंखांखाय जेफानो प्रार्थ्यंथन बनजितिरि ओई इ देश इ मोदी सरकार फैसिस्ट सरकार स्वाधीनता विरोधी सरकार चीनी देशटी संविधान विरोधी सरकार युवक कृषक जुमिया विरोधी सरकार आबनो रखलायनायनि बागै जे जवारंखा आबनो रमाखायनाय चीनी पार्टी इतिमध्ये जों सिद्धांत नाखा बुथ कमिटी खायनानि ताबक थांनाय 6 बछर त्रिपुरार जे परिस्थिति ओ बिलोनिया शांतिर बाजार जुलाईबाड़ी और कतर कत जनसभा जों खायमांगला फाइनानि बुसुक फानो अनेक बड़ फाइनाइया गाड़ी घोड़ा मानानिबो मानथगिया रां तंभाबो जों गाड़ी रिरा गैया काजे जों जनसभा कतर खायनानि आबो अनसगिया ताकलाय जों चिनि चिकन चिकन आमुते जनसभा जों गोबां खायनाय कयफां देवदारू पूर्व पिलाक पश्चिम पिलाक जमातिया बगाफा आमती खाई आबनि स्लाइबो चिनी ताकलाय चेष्टांनाय बुथ कमिटी नग नग थाङै कारण जनसभा जेहेतु त्रिपुरा राज्य ब्रह्मी सरकार टंख ताइबो बेसि बुरि दंनाय जनसभा अनेक बरफ फैरागनाया फैनायनि उसुक फानो
কিন্তু নগ নগ থাঙই মাবুসিরি নাই দেশটি রাজনীতি তিনি নরেন্দ্র মোদী বাই খাইই চিনি দেশন কর্পোরেট নি আগর আফারি তংখা ই ত্রিপুরা হ বাই খাইই যে মথাবাই বিজেপি আলকা ফানো আলকাইয়া আসলে বামফ্রন্ট মেসেন নেবা গেছে আলকা ফুনুগই ভোট বাক খাই বরং ফাইনাল ব্যবস্থা খাইও তাবং রূপজাক্ষা এবং তাবক খনাই দङ পূর্ব ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্র মথা প্রার্থীরিয়া সাবু প্রার্থী নাই প্রদ্যুৎ মানিক্য কিশোরনি বাহানক প্রজ্ঞান পইলে প্রার্থী শাখা বিজেপি নি চিহ্ন প্রজ্ঞা রাজিয়ঙ্গিয়া অন্তত প্রজ্ঞানী বিসিং ও আত্মসম্মান দङ আরে আনি বাবা বাবু কংগ্রেসনি এমপি अंगि थांखा आनी आमा कॉग्रेसनि एमपी थांखा आंबो कॉग्रेसनि अंगि भोट बसाखा 2019 आं ताव बाहाय खाय ताबक पद्म खुंबाय बसानाय जा खनामानि जे प्रज्ञा राजियंगिया ताबो प्रज्ञानि प्रद्युतनि ताय कैसे बानक जग दङ बसे बसानाय बिनि बसायनि नगनखाय छत्तीसगढ़ बुरीसे त्रिपुरानि एमपी नाई अर्थात छत्तीसगढ़ थानीय त्रिपुरा फाली दी नाई इमुतामो आम तो परिवार परिकल्पना सिबिनी परिवार परिकल्पना बीजेपी बाई चुक्ति खाई सातनी परिवार एमपी नाम दी मंत्री दी ताई आं बिसिसालिया ताई बिसिनो दङ इयंखा मथा इयंखा जातिनो हामसागमा थानसानि बरंनि आवायमोन गाजी ताखु बुखराव तिनि जारा नि खरां खानानाय सिनि खरां खानानाय जत्त ताखु बुखु रंग नांकयो नों गणमुक्ति परिषद खायो ना टीआईएफ खायो आबो प्रश्नया नों गणमुक्ति परिषद खायाफा नं मानो टीआईएफ खायाफा नं मानो नों हयतोबा बरक बाय बोल बुचि रिजागै मथा खलाइखा बीजेपी खलाइखा आईपीएफटी खलाइफाइखा उंमानो किन्तु तिनि वानसकदि बीजेपी मथा आईपीएफटी चिनि भाग्य न चिनि मानथाय न चिनि अधिकार न बीजेपी नि यागत दिशाय रेखा फालि रेखा भविष्यत 6 বছর नुखा फाइनाय भविष्यत ताई वैसा जदि बीजेपी सरकार दिल्ली अंग इ त्रिपुरा हाव जों ताई बखरक पिछाय माननाया चिन मानथाय कोनो दिन माननाया चिन नमनि सराय रक तावक शत शत सराय एमए पास बीए पास 12 पास मैट्रिक पास अनेके लासि सारा गया बेंगालुरु हायद्राबाद थाङै ड्रेन साफ खालायो बीए पास सराय होटेल बासन सुवो सुइपाननि सामुं ताङो और किसिं यान साहर खाय फुन खायो तामो खलाय ना साख्रि खायो और तामो साख्रि खाय सारा गया बामफ्रन सरकार तंखाय आबर अनेके साख्रि मोनखामो ओ सन्मान तंखामों काजे एमए पास खायो बीए पास खायो ओ बयनि हाव थाङै सुइपार दारवा नंनानि बागै जों लेखापरा खायरिया दिनै बीजेपी आईपीएफटी मथा जेरै त्रिपुरा सारंन ओ जागात लांरिखासन आबो हইতে नखरे फाइनाय जे लोकसभा भोट चिनि बागै खोब नांकुक मानि काजे ओ नांकुक मानि जराओ যারা ই হানো হামজাंनाय दफानो हामजांनाय जतन आं कइनाय नों देराय वाइसा बरक वाइसा देराखाय देरा जागै मा तंनाय कक्करै नों केबोनि थानो सागनो फालिनो जागिया फाइदि मुइतंदि वनसुकदि एकमात्र बामफ्रन्ट सीपीआईएम गणमुक्ति परिषद चुंनो बरंनो थांमारि मानो चुंनो अधिकारी मानो आबो चिन मकल बायचों नुक दङ आबोनो ताइबो करा खानि बागै बुसकां दिनो फाइबाय जत्त आसुक सावै ताइबायसा जत्तनो कसा खुलुम ताइ हामजां माया फालै
আনিক অরমা থাক্কা ইনকলাব জিন্দাবাদ হামবাই